يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها، المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا وسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما مولانا وسيدنا وملاذنا وكهفنا وارث الأنبياء وخاتم الأوصياء، الحجة الثاني عشر الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من شيعته وأنصاره. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعن مولانا وسيدنا زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين صلوات الله عليهما: إن أهل زمان غيبته والقائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره عليه السلام أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة
ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memanjatkan hamdalah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Imam Al-Mahdi ajarallahu farajahu syarif, beliau membacakan sebuah ayat yang terkait dengan janji Allah. Dialah Allah Tuhan yang mengutus nabinya dengan membawa kebenaran dan agama yang hak agar Allah menangkan di atas seluruh agama. Kemudian beliau mengutip riwayat dari Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi salam yang bercerita tentang keutamaan orang-orang yang hidup di masa keghaiban Al-Imam Al-Mahdi. Orang-orang yang hidup di masa keghaiban Al-Imam Al-Mahdi, yang meyakini imamah Al-Mahdi dalam keghaibannya, yang selalu menanti kehadirannya, mereka adalah orang-orang yang lebih utama, yang paling afdolnya manusia, karena Allah telah memberikan kepada mereka akal yang dengannya mereka bisa yakin sesuatu yang gaib seperti keyakinan mereka terhadap sesuatu yang nyata di hadapan mereka. As'adallah ayyamakum wa nubariku lakum dhikra wiladati sahibil asri wal zaman. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في فرجه وأن يجعلنا من أنصاره وشيعته. Beliau mengucapkan ucapan selamat atas kelahiran Al-Imam Al-Mahdi ajarallahu farajahu syarif dan berdoa untuk kita, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan wilayah dan kepemimpinan Al-Imam Al-Mahdi ajarallahu farajahu syarif. كما نحمد الله ونشكره على هذا التوفيق وهو الحضور في هذا الجمع المبارك في هذه الأيام المباركة، والحمد لله بهذا التوفيق. وقد سافرنا أكثر من 7,000 كيلومتر حتى نصل ila hadzal jam'. Beliau juga bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita dalam suasana yang penuh keberkahan ini, dan beliau mengatakan bahwa beliau telah menempuh kira-kira 6.000 km dari tempat tinggal beliau sampai bisa berkumpul bersama kita pada pertemuan malam hari ini. A'azzai أخواتي وإخوتي، أن مسألة الإمامة والخلافة والولاية والوصاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا من أصول الاعتقادات، ومن المعلوم المتواتر الرواية التي ذكرتها العامة والخاصة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، فرقة واحدة منها ناجية. فإذا كان النجاة في فرقة واحدة، وإذا كان مسألة الاختلاف في هذه الأمة أمر واضح لا ريب فيه، فعلينا أن نتدبر ونرى أي هذه الفرق حق حتى نتمسك به، لأن الأعمال والأحكام وفروع الدين كلها يترتب على هذا الأمر، على هذا الأصل. مثلا نحن نتوضأ ونغتسل
ونصلي، وهكذا سائر الأحكام بكيفية خاصة تختلف مع غيرنا. لماذا؟ لأننا نأخذ ديننا ممن قال الله تبارك وتعالى بالأخذ منهم، وهم أهل بيت العصمة والطهارة من آل محمد صلى الله عليه وآله. Beliau mengatakan bahwa keyakinan tentang imamah dan wilayah Ahlul Bait adalah prinsip dalam keyakinan kita, dan beliau menyebutkan juga bahwa sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan baik oleh ahli sunnah maupun oleh Syiah, bahwa umat akan berpecah belah menjadi 73 kelompok firqah, dan yang akan selamat hanya satu kelompok saja, satu firqah saja. Karenanya kita harus memastikan kelompok manakah yang benar itu, yang akan selamat itu. Dan tentu yang kelompok yang selamat itu adalah yang diperintahkan oleh Allah kita untuk mengikuti mereka, yaitu keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita ketika melakukan semua ritual dan ibadah kita di atas kebenaran, di atas pondasi yang merupakan pokok tersebut. Kita ketika berwudu, kita ketika mandi, ketika kita sholat, kita melakukannya dengan cara yang mungkin berbeda dengan kelompok-kelompok lain. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita mengikuti arahan hukum yang kita ambil dari orang-orang yang memang Allah perintahkan kita untuk mengambil agama dari mereka, bukan dari selain mereka. من الاختلاف الأساسي بيننا وبين غيرنا أننا نعتقد أن مسألة الإمامة والخلافة والخليفة والإمام بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم كمسألة الرسالة والنبوة، الأنبياء والرسل، بمعنى كما أن الله تبارك وتعالى يعين من يكون خليفته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكذا في مسألة الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يعين من يكون إماما وخليفة. ودليلنا على هذا الأمر حكومة العقل والنقل كتابا وسنة قطعية من الآيات هذه الآية المباركة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فبعد رسول الله إذا كان هناك خليفة فهو خليفة الله، فهو خليفة رسول الله. نرى هذا المضاف والمضاف إليه خليفة الله. إذا كان الخليفة والذي يقوم مقام الله خليفة الله فتعيينه بيد الله. إذا كان أحد خليفتي أنا أعينه وأمثالي. وأما إذا كان الأمر هكذا وقد صرح الله تبارك وتعالى وما جعل هذا الأمر حتى بالنسبة إلى ملائكته المقربين، قال إني جاعل في الأرض خليفة. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وكذا في مسألة الإمامة قال عز من قائل: وإذ قال عز إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالفرق الجوهري بين الشيعة والمتمسكين والتابعين لأهل العصمة عليهم السلام وغيرهم أنهم بحسب النصوص الصريحة يعتقدون بأن أمر الإمام بعد رسول الله كأمر الرسول
أمره بيد الله، ليس لأحد أن يتدخل في هذا الأمر. ودليلنا على هذا الأمر واضح، لأن للإمام شرائط خاصة لا تناله عقول البشر. Dalam keyakinan kita bahwa al-imamah adalah sebuah prinsip yang membedakan kita dari selain kita, dan yang menjadi dasar keyakinan kita adalah hukum akal yang menetapkan hal tersebut, sebagaimana juga nas Al-Quran dan sunnah yang pasti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menegaskan hal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman bahwa Allah menjadikan khalifah di muka bumi, manusia untuk Allah tunjuk sebagai khalifah di muka bumi. Demikian juga sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang akan mengurus umat manusia, ketentuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kepemimpinan imamah itu sama dengan urusan kerasulan, sama-sama menjadi hak Allah untuk menentukan, bukan orang atau manusia yang punya hak untuk menentukan. Ini ada kata khalifah yang dimudhafkan kepada Allah, khalifahnya Allah, berarti Allah yang akan menentukan, bukan khalifahnya manusia, sehingga manusia yang ikut campur untuk menentukan. Demikian juga sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memastikan siapa yang akan ditunjuk menjadi rasul, siapa yang layak, siapa yang tidak, Allah yang maha tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata, Allah maha mengetahui di mana Allah akan meletakkan kerasulannya pada manusia tertentu. Demikian juga imamah. Imamah adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan. Imamah punya syarat-syarat yang harus terpenuhi, dan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sehingga itulah yang menjadi perbedaan antara kita dengan selain kita. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjuk para imam untuk menjadi pengganti Rasulullah, membimbing dan memimpin umat manusia. من شرائط الإمام بعد رسول الله أن يكون له مقام العصمة، أن يكون معصوما حتى من الخطأ والاشتباه، فضلا عن العصيان كبيرة وصغيرة. والعصمة لا تعرف في شخص إلا بالنص من الله تبارك وتعالى. والأمر والمسألة مفصل، أنا إجمالا أبينه. من شرائط الإمام أن يكون له علم الغيب. الإمام هو الذي يعلم علم الكتاب، الكتاب الذي فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال عز من قائل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقد بينه أهل العصمة عليهم السلام، الذين أوتوا العلم وفي صدورهم علم الكتاب، نحن آل محمد صلى الله عليه وآله. Berangkat dari ayat yang tadi telah beliau kutip sebelumnya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, beliau menjelaskan bahwa salah satu dari syarat yang harus terpenuhi pada diri seorang imam adalah kemaksuman. Seorang imam harus maksum dari kerancuan dalam menentukan sesuatu, apalagi dari kesalahan dan pelanggaran. Demikian juga salah satu dari syarat imam adalah dia mengetahui sesuatu yang gaib, tentu dengan pengertian bahwa Allah telah membukakan tirai al-ghaib buat sang imam, sehingga sesuatu yang menurut kita dan bagi kita gaib, namun bagi imam karena telah dibukakan oleh Allah, mereka mengetahui yang demikian.
Lalu syarat lain yang juga harus terpenuhi pada diri seorang imam adalah dia telah memiliki total ilmu Alkitab. Tidak ada satu ayat pun yang tidak diketahui maknanya dan semua pesan yang tertera di dalamnya. Ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan, di antaranya ketika mensifati Al-Quran, Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ayatun bayinat. Al-Quran itu adalah tanda-tanda yang nyata. Tidak ada kesamaran di dalamnya, namun nyata bagi siapa, jelas untuk siapa. Ayatnya menjelaskan bahwa bal huwa ayatun bayinat fi suduril ladzina utul ilm. Itu akan menjadi jelas ayat-ayat itu di dada orang-orang yang telah Allah berikan ilmu kepada mereka. Dan dari keterangan para imam suci Ahlul Bait bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang telah diberi ilmu itu adalah para imam al-ma'sumun dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وبحسب الرواية في سحر ليلة نصف الشعبان في سنة 255 قد ولد مولانا وصاحبنا الحجة الثاني عشر في بلدة سامراء من أب وهو الإمام الحادي عشر الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه، ومن أم جليلة مكرمة ذات شأن عظيمة وهي نرجس سلام الله عليها. وفي سنة 260 قد استشهد الإمام الحادي عشر، وصار أمر الإمامة إلى مولانا وسيدنا الحجة بن الحسن المهدي إلى هذا الزمان أكثر من 1200 سنة عمر مولانا صاحب العصر والزمان. فهنا إذا كان أسئلة إشارة أقول إن قيل كيف يكون صبي عمره 5 سنوات تقريبا أن يكون حجة الله وخليفة الله على الكل؟ والجواب الذي يستشكل هل هو يعترف بالإسلام أو ينكره. إذا كان منكرا فأول لازم أن يسلم إسلام، وأما إذا كان مسلما سأل هذا نقول أن القرآن الكريم هي معجزة خالدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد يقبله الكل. وفي هذا كلام الله تبارك وتعالى لما جاءت مريم بنت عمران بولده عيسى جاءوا إلى مريم وقالوا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إلى هذا الذي ولده عيسى. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أعزائي، إذا كان الأمر بيد الله هو الله يعلم بأن من له أهلية هذا المقام. ففي المهد يقول عيسى جعلني الله نبيا، ليس الانتخاب بيدنا حتى نتكلم بل بيد الله تبارك وتعالى والأمر سهل. Kita meyakini bahwa imam ke-12 kita lahir tahun 255 Hijrah
dari ayah beliau Imam ke-11 Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, dan ketika beliau berusia kira-kira 5 tahun, tahun 260 Hijrah, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Dan sejak saat itu hingga sekarang, yang kira-kira 1200 tahun berarti, pemimpin yang bertanggung jawab untuk memimpin umat manusia menjadi hujjah Allah adalah Imam Al-Mahdi yang baru berusia 5 tahunan kurang lebih. Beliau lahir di Samura, ditinggal ayahnya sekitar usia 5 tahun. Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang anak kecil sebagai hujjah Allah, sebagai pemimpin? Maka pertanyaan itu mungkin akan muncul, dan sangat logis apabila muncul. Jawabannya secara ringkas beliau katakan, kalau pertanyaan itu muncul dari orang yang non muslim, yang belum menerima Islam, maka hendaknya pertama-tama dia harus memeluk Islam terlebih dahulu. Yakinkan kepadanya bahwa Islam itu benar, bahwa Al-Quran itu benar, baru setelah itu kita ajak diskusi berdasarkan Al-Quran. Namun apabila yang meragukan masalah itu adalah orang Islam yang notabene telah beriman dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia juga harus beriman kepada semua isi Al-Quran. Maka Al-Quran telah menjelaskan tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh Maryam yang Allah beri tanggung jawab dan tugas untuk melahirkan seorang bayi tanpa melalui proses dengan lelaki. Maka ketika Maryam kembali ke kampungnya dengan menggendong anak kecil ini, yaitu Isa putra Maryam, orang-orang Yahudi tentunya kemudian mengecam, bagaimana engkau wahai Maryam, wanita yang tentunya baik, kok bisa sampai punya anak tanpa pernikahan semacam demikian? Ini jelas anak tidak sehat, ini tidak beres, pasti anak haram. Maka orang-orang mengecam demikian. Bagaimana engkau melakukan itu? Ayahmu bukan seorang yang buruk dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Maka na abuki mra'asauin wa makanat ummuki baghiyah. Abamu orang baik, ibumu orang baik. Namun kenapa kamu sebagai gadis kok bisa melakukan pelacuran semacam demikian? Wal'iyadzubillah. Dalam suasana mereka memojokkan Maryam hanya mengatakan fa'asyarat ilai, hanya menunjuk kepada bayi yang dia gendong, biar bayi ini yang nanti akan menjawab semua tuduhan-tuduhan palsu orang-orang Yahudi tersebut. Maka spontan bayi yang masih baru beliau lahirkan beberapa minggu mungkin, atau mungkin beberapa bulan, bayi itu kemudian mengatakan qala inni Abdullah. Isa yang dalam buayan ibunya berkata dengan ucapan yang fasih, yang jelas kepada Bani Israel, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, ataniyal kitab, sejak itu Allah telah memberikan kepadaku Alkitab, ataniyal kitab wa ja'alani mubarakan, dan tidak cuma itu, aku dijadikan sosok yang penuh keberkahan, dimanapun aku datang, dimanapun aku berada, keberkahan selalu tersebar dariku. Dan kemudian Isa juga menjelaskan wa ausani bis salat, bahwa Allah telah memerintahkan aku untuk salat dan melakukan beberapa kewajiban-kewajiban. Isa yang masih kanak-kanak telah melakukan itu, telah mendapatkan kemuliaan itu, karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah yang menentukan, semua akan menjadi mudah, tidak akan ada sesuatu yang sulit. Isa yang masih kanak-kanak pun telah menjadi hujjah Allah. Lalu apa sulitnya kalau Al-Mahdi yang sudah berusia 5 tahun menjadi hujjah Allah? Itu kira-kira terjemahan, dan sekali lagi saya minta maaf karena terlalu panjang, saya juga harus belajar cerdas, tapi juga belum berhasil sampai saat ini. Nah, tafadhol. وإذا استبعد أحد بأنه كيف يكون شخص يعيش أكثر من 1200 سنة، فنجيبه بجواب من القرآن الكريم ومن الرواية المقبولة عندهم. وأما من الآية المباركة، قال عز من قائل في شأن يونس وهو الذي أكله الحوت، قال
تبارك وتعالى لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإذا أراد الله أن يعيش ويبقى أحد إلى يوم القيامة الأمر بيده، وفي هذه الآية يصرح على هذا الأمر. وأما من الرواية ذكر في رواياتنا وكذا في رواياتهم أن الخضر حي يرزق، ما أنه كان في زمن موسى بن عمران، فحاسبوا من ذاك الزمان إلى زمان عيسى، ومن زمان عيسى روح الله كلمة الله إلى زمان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن زمان نبينا إلى هذا الزمان، أيهم أكثر بقاء؟ فكيف الاستبعاد؟ Beliau juga menyampaikan keberatan atau kritikan berikutnya selain terkait dengan anak kecil sudah dijadikan hujjah oleh Allah adalah mungkin orang bertanya-tanya bagaimana orang bisa memiliki umur yang sepanjang itu, 1200 tahun kurang lebih dari kelahiran Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Maka jawabannya dari Al-Quran Al-Karim bahwa ada cerita dalam Al-Quran bagaimana Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan besar, kemudian Allah jelaskan andai bukan karena Yunus termasuk orang yang selalu bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat tiba. Artinya bukan ditelan kemudian mati di perut ikan sampai hari kiamat, tidak, dalam keadaan hidup di perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mudah baginya memperpanjang umur seseorang. Ini dari Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan bahwa panjang pendeknya umur seorang di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah berkehendak, Allah akan panjangkan umurnya. Apabila tidak, Allah akan pendekkan umurnya. Kemudian dari riwayat yang disepakati oleh ahli sunnah dan oleh Syiah juga adalah tentang keberadaan sosok yang dikenal dengan nama Khidir. Sosok yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi pernah bertemu dengan Isa atas perintah dengan Musa. Allah perintahkan Musa untuk bertemu dengannya, dan sejak zaman itu hingga sekarang semua meyakini Khidir masih hidup. Lalu siapa yang lebih panjang umurnya? Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif atau Khidir? Tentu Khidir. Kenapa? Untuk panjang umurnya Khidir mereka tidak pernah iskal, tidak pernah bertanya-tanya. Kemudian ketika tentang panjangnya umur Al-Mahdi mereka keberatan. Atas dasar apa mereka keberatan tentang panjang umurnya Al-Mahdi? وفي النهاية أذكر إشكال واستبعاد آخر، وأنهم يقولون فما فائدة الإمام الغائب؟ والجواب أن إمامنا يعيش في هذا الأرض، هو بيننا، ولكن لا نعرفه بشخصه، وعلينا أن نتمسك به وأن نسأل الله بشأنه وأن نجعله واسطة عند الله. ومن ألقاب الحجة الغوث. وفي توقيعات عن مولانا صاحب العصر والزمان منها إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لاصطلمكم الأعداء. وفي توقيع آخر أنا خاتم الأوصياء وبي يدفع البلاء عن أهلي وشيعتي، فعلينا أن نتمسك بمولانا وسيدنا الحجة بن الحسن المهدي يسمع كلامنا، كما في زمن الحضور هكذا في زمن الغيبة. وفي الروايات يشبهون الإمام الحجة
بالشمس تحت السحاب فهو موجود وعناياته ينزل علينا. Nah, di penghujung apa yang ingin beliau sampaikan juga beliau menyampaikan mungkin ada syubhat atau kritikan, apa manfaatnya seorang imam yang gaib untuk kita? Apa manfaatnya bagi kita memiliki imam namun imamnya gaib? Maka beliau menyebutkan bahwa kegaiban imam tidak dalam arti bahwa beliau benar-benar menghilang dari kita, tidak hidup di tengah-tengah kita. Beliau hidup di tengah-tengah kita umat manusia. Beliau memperhatikan kita, namun identitas dan jati dirinya yang tidak kita kenal. Kegaibannya dari sisi kita tidak mampu mengenalnya. Boleh jadi ada di tengah-tengah kita dan selalu memantau kondisi kita. Dan itu yang juga ditemukan dalam surat yang dilayangkan oleh Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Di antaranya beliau mengatakan bahwa karena kita memiliki imam yang tidak meninggalkan kita walaupun gaib, tetap besar manfaatnya untuk kita. Dalam tauqi' itu disebutkan kami tidak pernah menelantarkan kalian. Kami, Imam Al-Mahdi mengatakan kami tidak pernah melupakan kalian, kami selalu memperhatikan kalian dan kami selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Andai bukan karena itu kalian sudah digilas habis oleh musuh-musuh kalian. Itu semua berkat perhatian kami. Karena kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta dengan bertawassul, memohon melalui keagungan maqam imam yang kita imani. Fanahmadullah tabaraka wa ta'ala ala a'zamin ni'am. ما هو أعظم النعم؟ وفي الرواية ذيل هذه الآية المباركة فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله فاذكروا آلاء الله. قال مولانا الصادق عليه السلام أعظم النعم ولايتنا، هذه النعمة العظيمة. ونقول حديث متواتر في صحاح أبناء العامة وسننهم ومسانيدهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الخليفة الإمام 12. أنا أسأل من هذه المذاهب المختلفة أي مذهب يقدر على أن يقول خلفاء رسول الله والأئمة بعده صلى الله عليه وآله وسلم 12 ليس بينهم إلا من عنوانه شيعة الإمامية الاثنا عشرية، وهم الذين تمسكوا بعد رسول الله بأهل البيت، وهم أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وآخرهم الحجة الثاني عشر المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله. ممنون. Beliau tadi menyebutkan juga pada bagian akhir yang sebelumnya menyebutkan bahwa dalam sebagian riwayat diperumpamakan atau diserupakan Al-Imam Al-Mahdi dengan matahari yang tentu besar manfaatnya untuk kita, namun sedang tertutup oleh awan. Matahari yang tertutup oleh awan tidak berarti tanpa guna, tanpa manfaat bagi penduduk bumi. Demikian juga Al-Imam yang sedang tertutup dari kita tetap besar manfaatnya untuk kita. Dan itu adalah salah satu dari nikmat besar yang harus kita syukuri. Ketika Allah menyebutkan selalu ingat dan sebutlah nikmat-nikmat Allah, udhkuru ala Allah. Al-Imam As-Sadiq mengatakan bahwa nikmat Allah yang teragung adalah wilayatu ahlil bait yang telah kita kenal. Kita yang telah menerima wilayatu ahlil bait berarti kita telah mendapatkan nikmat yang teragung tersebut. Nikmat itu nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian beliau menyebutkan bahwa di antara riwayat yang disepakati oleh ahli sunnah dan Syiah adalah bahwa Nabi pernah bersabda akan ada sepeninggalku nanti 12 imam.
Beliau mengatakan, saya bertanya, di manakah atau siapakah mazhab-mazhab yang meyakini memiliki 12 imam selain mazhab kita, mazhab Al-Ja'fariyah Al-Imamiyah Itsna Asyariyah? Tidak ada. Dan ini adalah bukti bahwa kita benar-benar mendapatkan nikmat yang besar yang harus kita rawat. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في فرج مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وشيعته والذابين عنه، كما نشكر منكم واحدا واحدا أخواتي وإخوتي، خصوصا عن سماحة السيد علي الحبشي. أتشكر منكم وأسأل الله أن يجعل هذه المحاضرة وسيلة لفرج مولانا وسيدنا صاحب الزمان، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه، والسلام عليكم ورحمة الله. Beliau tutup ceramah beliau dengan memohon agar Allah segerakan kemunculan sahibul asri waz zaman dengan keberkahan untuk kita semua. Ya, sila.